गुड मॉर्निंग विश यू हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हूँ नुआ वर्षर प्रथम दिन। आज तो एमती किसी माहौल अच्छी एपटे आम निनी बस खाऊँगी एपटे मोर बापा जाऊँगी बहुत जोर कुहुड़ी होती प्राय 7-8 बाजिलानी कुहुड़ी होती एपर्यंत राति सारा देह भल नाला बहुत लेट्रे जाई उठिली। नुआ वर्षर प्रथम दिन ज्वर होगला तो मुझे भावुँ बोधे वर्ष सारा ज्वर हम ना कि मत एमती कथा सेपट भितर सी अच्छा सांग मैंने आज हूँ नुआ वर्ष आपण मु प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी आपण मान समस्त ये पृथ्वी रे जिते भी सब जीवजंतु अच्छा पशु पक्षी मनीष जिते भी सब अच्छा समस्ते भलरे रुहतु। ए वर्ष 2024 समस्त मंगलमय हो आ समस्ते भलरे रुहतु। धुआं है एपटे चा बसा है कड़े नाली चा बहुत जोर ठंडा हो जाए नाली चा टे बसई काटा पीबी बोली सेमती कथा समस्त जीवन दुख सब दूर हो जाओ 2024 समस्त को समस्ते भलरे रुहतु समस्ते सुखरे रुहतु। आज हूँ ये मोर सेकेंड ब्लॉग मान गत काली मु 29 तारीख मो चैनल आरंभ कर आज 31 तारीख मो चैनल आरंभ करी गुडी ब्लॉग BRR चैनल। तो आपण मन सपोर्ट रहो आपण भल पाइबा रहो तो प्लीज मोर वीडियोटा को शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे मो वीडियो केमती लगुच बोली एमती कथा। तो कड़े बुलाबुली करने जाऊनु आम कहीं एत कुहुड़ी हो छुआ मान को भी ठंडा हो जाए बहुत जोर आ मत भी राति सारा ज्वर होती आम कड़े बुलाबुली करने जाऊनु। आस चा पीब जदि हाँ ये आस आशा मो फ्रेंड मान को हैप्पी न्यू ईयर जन दियो टे दे बाबू बोल हाँ एपटे मो बाबू खेलुची सानटा खेलुची से बड़ आसिक फुटबॉल छड़ाऊँगी देख बहुत जोर ये एपटे कौन लेखा लेखी करुँच कौन कर सब ये चैनल जीमेल गुड़ा को लिखिकी रखी कहीं चैनल जीमेल गुड़ा न लिखिले जीमेल पासवर्ड चैनल नेम मोबाइल नंबर ये सब निहाती दरकार ये सब ऑनलाइन काम करने। तो आज नुआ वर्ष आज जनवरी 1 तारीख 2026 गोटे नुआ गोटे मु भावी गोटे नुआ गोटे को आरंभ करवा नुआ गोटे किसी करवा एमती तो जीवन सारा अधा बयस पड़ेलानी मु किसी करि पारलेनी। तो एबे नुआ चैनल आरंभ करके नुआ ऑनलाइन माने सोशल मीडिया किसी काम करने चाहूँगी तेणु ये जिनस गुड़ा को सब आगे प्रथम काम है चैनल तो क्रिएट कली ये पासवर्ड जीमेल मोबाइल नंबर चैनल नेम सब गुड़ा को मु लिखिकी रखी आपर काम आरंभ हम। तो आज दिन तो आज तारीख हूँ जनवरी 1 तारीख 2026। तो समस्त मंगल हो तो समस्त दुख तो दूर हो जाओ आ समस्त जीवन सुख ही सुख आसू समस्ते खुशी रुहतु। तो आम भी खुशी रही तो दुख तो आसो दुख आसिले भी से दुख भितर ही आमको खुशीर माहौल सृष्टि करा पड़ो खुशीर माने लाइफटा को खुशी एंजॉय करा पड़ो आ दुख तो केबे दूर हो पार नहीं कि केबे सेटा सरीब नहीं। तो ये वीडियो कथा तो आज नुआ वर्ष आम को आम तरफ चैनल तरफ गुडी ब्लॉग BRR तरफ समस्त को हैप्पी न्यू ईयर। तो आपण मैंने मजा मजा थे कि आम ना सेमती कि आम नॉर्मली अच्छु तो से गुड़ा कथा। तो आम गुड़ी कौन कहे बोली कहते मुझे तो व्यस्त रही चाह फा पीवा कहूँ पीदेवा दिह चा ओके
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 2026 ପ୍ରଥମ ଦିନର ବୋତଲ ଚା ପିଇ ଦେଖିବା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କପ୍ ତ ନାହିଁ ଆମର ତାଟିଆରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସରି ସୁନ୍ଦର ତ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦିଏ, ନହେଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯିବ। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ନୁହଁ। ମୋ ଚା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ତାଟିଆରେ ଆଣିଛି, କଂସାରେ ଆଣିଛି। 1 ତାରିଖକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚାରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତ ଆଜିକାର ନୂଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜିଠୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜୀବନରେ କ'ଣ ପଇସା ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ପଇସା ଆସିବାର ବାଟ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ତ ଖୋଜିଛୁ ପାଇଛୁ। ଯେମିତି ପଇସା ଆସିବ ତାକୁ ପଇସା ଆସିବ ଯେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ତ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି 1 ତାରିଖ ବୋଲି କିଏ ମଦ ମାଂସ, କିଏ କେଉଁଠି ଭୋଜି କଲା, କିଏ କେଉଁଠି ବୁଲିଲା। ମାନେ 1 ତାରିଖଟା ମାନେ ପୁରା ବଲର କୁକୁଡ଼ାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପଇସାଟା ଖାଲି ମଦରେ ଯିବ, ମଦ ଆଉ ମାଂସ ବାସ୍ ଖିଆ ପିଆରେ। ତ ସେଇଟା ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ପଇସାଟାକୁ ମାନେ ସେ ବେକାର କହିବା କଥା। ସେଟା ମଦ ତ ନାଇଁ ବେକାର ନୁହଁ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ନା, ସେଟା ବେକାର କହିଲେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ରାଗି ଯିବେ, କହିବେ ବେକାର କହୁଛି। ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ତ ଆଜିର ଦିନ କୁହନ୍ତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ, ବର୍ଷ ସାରା ସେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେମିତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାରା ଫିଷ୍ଟ କରିବେ, କି କୁଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ ଯିବେ, କି କେଉଁଠି ପିକନିକ୍ ଫିଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ତ ଆମେ ମଦ ପିଇକିରି ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ପିଆପିଇ କରିବେ। ଡ୍ରିଙ୍କ କରି ସାରିଲା ପରେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବେ। ବାଇକ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚଲାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ, କଥା ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପିଟିଛନ୍ତି, 2ଟା ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ 2ଟା ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ବାଇକ୍ରେ, ସେମାନେ ବି ଯାଉଥିଲେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ 2 ଜଣ ମାତିକିରି, ମାନେ ଆମ ମୟୁରଭଞ୍ଜିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛି ମାତିକିରି, ମାନେ ପିଇକିରି ଯାଉଥିଲେ। ପିଇକିରି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅରୁ ଗତକାଲି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ତ ଆଉ ଜଣେ ସେ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମିତି କଥା। ତ ମୋ ତରଫରୁ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ମଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମଦଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇକି ରହିବା, ଆଉ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ମଦ ପିଇଲେ ତ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଯଦି ପିଇ ନଥିବେ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ ମଦ ପିଇକିରି ଆସିବ, ତମକୁ ପିଟିଦେବ, ଭୁଲଟା କାହାର? ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତ ମଦ ହିଁ ଦରିଦ୍ର କରିଦିଏ, ମଦ ହିଁ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମଦଟାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ ଆଜିଠାରୁ, ଭଲ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିବା। ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଶପଥ କରା ହୁଏ, ସେମିତି ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନରେ ଶପଥ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାପରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ସେମିତି କଥା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଆମର ଏଠି କନିମିରା ଆମ ଗାଁ, ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ସେ ପାହାଡ଼ରେ କନକ ଦେବୀ ରୁହନ୍ତି। ତ କନକ ଦେବୀ ପୂଜା ହୁଏ ଆଜି। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେ କନିମିରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ସେ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଟପ୍ରେ ସେଠି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି। ସେ କୂଅରେ ଜମା ବି ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ବାହାରୁଥାଏ, ଖରା ଦିନ ହଉ ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ, ସେମିତି କଥା। ପୁରା ସଫା ସେ କୂଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ତଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମେଲୋଡ଼ି ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ତ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ କନିମିରା ମା କନକ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତ ଆସିବେ ନିହାତି ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ତ ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାହୋଲଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛ?
भोजी हम सेठी खियापिया हम मेलोडी प्रोग्राम हम बहुत खुशी लगे तो समस्ते आसतु कनक देवी माँ को दर्शन करवा और एंजॉय करवा तो रोचु नमस्कार कौन कहब विश यू हैप्पी न्यू ईयर तो नुआ वर्ष समस्त शुभकामना हो शुभकामना हो।